jamaah sekalian, yang rokok dimatiin. Mari kita mulai acara Tholabul Ilmi pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait, Bapak Rudi sekeluarga, guru kita Pak Ustadz Haji Asep Asari yang sudah alhamdulillah sudah hadir tengah-tengah kita, Al-Muharram Al Ustadz Sulaiman yang sudah hadir lebih dulu dari saya, dan para jamaah sekalian, para jamaah taklim Babur Rahmah yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana yang telah memberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dan berkumpul di rumah Bapak Rudi dalam keadaan sehat tentunya, dan dengan satu hajat, yaitu Tholabul Ilmi. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita akan pelajari, yang nanti akan disampaikan oleh guru-guru kita, semoga menjadi manfaat dan bisa dijadikan pedoman buat kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercucur ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan sahabatul usma dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, para jamaah sekalian, izinkan saya membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada malam Ahad malam hari ini. Untuk hadiah ahli kubur, yaitu Bapak Rudi, bacaan Aqidatul Mujmalah oleh Bapak Junaidi. Dan pada malam hari ini yaitu nanti Tholabul Ilminya yaitu oleh guru kita Bapak Ustadz Haji Asep Asari, yaitu belajar Al-Quran. Alhamdulillah sudah hadir tengah-tengah kita. Dan nanti doa penutup oleh Bapak Alim. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita bacakan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Semoga acara pada malam hari ini berjalan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wali kuliniyatin sholihah illa hadiratin nabi musawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu baca di ahli kubur yang akan dipimpin oleh Bapak Rudi. Kami persilahkan. Shallu ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأتباعه الكرام سيول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح أربعة خلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله عنهم أجمعين وسائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روحي ولي الله سيد عبد القادر الجيلاني البغدادي قدس الله سره العزيز وإلى الروح ولي الله سيد محمد سمان يا سمان يا سمان يا سمان يا مهدي شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح خصوصا للقبور khususan ahli kubur Bapak Haji Kamsari bin Ayush Sajai khususan ahli kubur Majib Syamsiah binti Arin khususan ahli kubur Bapak Syamsi bin Adam khususan ahli kubur Umi Maria binti Adam khususan ahli kubur Yani Hayani bin Bapak Haji Kamsari khususan ahli kubur Tata Royat binti Bapak Haji Kamsari khususan ahli kubur Haji Wijaya Supriyadin bin Jaya Sumarto khususan ahli kubur Bapak Ustadz Mualim Sanusi bin Bapak Rizat
khususan ahli kubur, ucapan bin Adam khususan ahli kubur, ahli ma'ruf bin Adam khususan ahli kubur, khususan ahli kubur, ya Syuaib bin khususan ahli kubur, ya Zaid bin Adam khususan ahli kubur, ya Ali bin Adam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum sayyi'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita sebutkan ahli kubur kita masing-masing. Tsumma ruwi khususan ahli kubur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum sayyi'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu suratul Fatihah yang kita khususkan, mungkin barangkali ada saudara kita atau tetangga kita, kerabat kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, disehatkan kembali seperti biasanya. Dan untuk anak-anak kita yang sedang belajar, menuntut ilmu, mudah-mudahan dimudahkan belajarnya, dijadikan anak-anak kita atau cucu-cucu kita dijadikan yang soleh dan solehah. Dan untuk kita yang setiap hari atau setiap waktu mencari nafkah untuk membiayai dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, yang gunanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى أرواح جميع للقبور آبنا وآبائنا وأمنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولقرابتنا ولأصدقائنا ولإخواننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنتم بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم كمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب
غيب أفلا يشكرون من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوذه حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه والرسل لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أعطعنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي بقي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. الله يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الحق عليها نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله والكرامة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رسول الله سلام عليك يا ربي أقسى نيوان درجي يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشان
Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Baik, kita lanjut ke pembacaan shalawat dustur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wajid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala jaini ibadika wa asrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa وإمام الطيبات والهرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وجخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفحار العلي وقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Dari saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian acara pembacaan hadiah ahli kubur dan dilanjut dengan bacaan shalawat dustur yang dipimpin oleh Bapak Rudi. Semoga apa-apa yang dibaca pahalanya disampaikan kepada ahli kubur, khususnya ahli kubur Bapak Rudi sekeluarga dan ahli kubur dari kita semua. Semoga di alam
selalu diberikan cucuran rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu sebelum acara inti, yaitu akan dibacakan Aqidatul Mujamalah oleh Bapak Junaidi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila ruhi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Hadati wa ilahi Asri Ali bin Ali Abu Bakar wa ilahi Kiai Haji Abdullah Syafi'i syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblata wa bil mu'minina ihwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalalullah wa bi kulli rasulin arsalahullah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa sarri wa bil yaumil akhiri wa bi kulli ma jaa'a bihi Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala zalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'asu insya'allahu minal aminin alladina la khawfun alaihim wala hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim La ilaha illallah Al-mawzudu
في كل زمان في كل زمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المعبود المعبود في كل مكان في كل مكان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المذكور المذكور بكل لسان بكل لسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المعروف المعروف بالإحسان إحسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله كل يوم كل يوم هو في هو السماء الساعة لا إله إلا الله لا إله إلا الله الأمان 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 من جو من الإيمان جوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم يا الإحسان مقدم الإنسان كم لك علينا كم لطم علينا من من إحسان إحسان إحسانك قديم إنسانك قدير يا حنان يا حنان يا منان يا منان يا رحيم يا رحيم يا رحمن يا رحمن يا غفور يا غفور يا غفار يا غفار اغفر لنا اغفر لنا وارحمنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين وصلى الله وصلى الله على سيدنا محمد على سيدنا محمد وآله وآله وصحبه وصحبه وسلم والسلام والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب صدق العالمين. الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Junaidi yang telah memimpin pembacaan Aqidatul Mujamalah. Semoga apa yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu kuliah kita pada malam hari ini. Sudah hadir guru kita Ustadz Haji Asep Asari yang akan menyampaikan ilmu pembacaan Al-Qur'annya untuk kita semua. Semoga apa yang beliau nanti sampaikan bisa kita serap, bisa dimengerti dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak guru kita Bapak Haji, waktu dan tempat kami persilahkan. Shollu ala Muhammad. Izinnya Mang, izinin ya, udah diizinin, ya dah. Kalau nggak izin mau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كمال لكمالك وعدد كماله اللهم يا ميسر يسر ويا مدبر ربر ويا مسهل سهل سهل كل عصير بجاه البشير النظير اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تسبع والدعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء الأربع رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل لنا فضلك وانصر علينا من هجائنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama-tama yang kami hormati para jamaah sekalian, pada malam Ahad ini dapat hadir. Yang kami hormati Sahibul Bait Bapak Rudi beserta keluarga, semoga tambah berkah, berkah rezekinya, berkah ilmunya, berkah tempatnya semuanya, dan dimudahkan apa hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tempat tinggalnya dibuat untuk talabul ilmi, berzikir dan membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Yang kami hormati guru kita Ustaz Sulaiman, yang kami hormati para orang-orang tua, para sepuh kita yang saya tidak sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita selalu membaca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam Ahad ini kita dapat meneruskan talabul ilmi kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua kemudahan-kemudahan untuk menerima segala apa yang kita dapati, apa yang kita pelajari. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk memperbaiki keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan berkahnya kita talabul ilmi, apa hajat niat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak keturunan kita semua dijadikan keturunan yang saleh dan salihah. Anak-anak kita yang sedang belajar semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang manfaat bagi nusa dan bangsa fid dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan apa segala cita-citanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang tua kita yang masih ada semoga diberikan kesehatan, kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang telah mendahului kita semoga alam kuburnya selalu mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sepanjang-panjangnya, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dinasibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang berziarah ke Baitullah, berziarah ke makamnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ibadah haji maupun ibadah umrah. Dan tidak kalah pentingnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu membaca Al-Qur'an. Betapa pentingnya kita membaca Al-Quran. Gak usah kita mulai dari awal, gak usah kita mulai dari a, ba, ta, sa, ja, ha, ho. Nah, gak usah. Tapi intinya kita membaca Al-Quran ini tahu di mana pelebahnya,
Lebah itu lempengannya. Kalau tasdid di mana? Terus kalau yang dipanjangin di mana? Itu kalau itu udah paham, kita praktekin semua di dalam satu Al-Quran itu sama aja. Kalau misalnya kita belajar A, belajarnya cuman Fatihah mulu, jangan salah. Kalau kita lagi tahlil, tuh yang saya dengerin, kalau kita tahlil, Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Jangan ngasal. Masa ngirimin ke orang yang kita spesialin asal? Enggak mungkin. Kalau kita yang kirimin ke orang yang sangat spesial, kita kirimin yang paling spesial. Bacaan-bacaan kita yang spesial. Martabak aja kalau yang spesial harganya lain sama yang biasa. Ayo coba. Ya, kalau yang kombinasi lain lagi, kali yang biasa harganya juga beda, rasanya juga beda. Kita belajar Al-Quran juga kalau misalnya kita ngasal, gue asal duduk be, nggak ngapa-ngapa, tapi diingetin. Yang penting diingetin, asal duduk baik, nggak apa-apa, pahalanya sudah dapat. Dengan memandang Al-Qur'annya, itu sudah dapat pahalanya. Kita baca satu huruf, udah dapat pahalanya. Kita duduk dengan sabar di taklim, itu pahalanya juga sudah ada lagi. Kita datang ke sini ngelangkah, niat semua, itu udah ada pahalanya juga. Iya kan? Nggak kelihatan sekarang. Oh, sekarang udah 10:30 jamnya, kurang banyak. Nah ini jadi nggak banyak yang disampaikan. Kan katanya komitmennya kalau misalnya belajar Al-Quran kita nggak baca Yasin, nggak apa-apa. Tadi lupa kali, ya wajar. Al-insan manul khotawan nisyan. Iya spesial, semua juga spesial. Tapi komitmen tidak sesuai dengan komitmen, nggak apa-apa. Jangan teragak-ragak baik kalau nuntut ilmu. Memang kata Ustadz Sulaiman, ya ada orang ya? Ada. Memang kalau sepuh mah ngumpet baik. Gitu. Kita mulain ya. Mudah-mudahan dari Fatihah dulu. Kita baca bareng. Saya dengerin, nanti kita baca bareng. Nanti saya ulas lagi. Ya. Tasdidnya jangan lupa dulu. Cecer dulu itu dulu. Panjang pendeknya jangan lupa dulu. Cecer lagi itu dulu. Kan udah dikasih tahu, walaupun sebulan sekali. Ya. Kan sebulan sekali ini belajar begininya. Iya lagi. Kalau lagi datang. Kalau lagi datang nambah seminggu lagi, baru ketemu lagi. 6 minggu baru ketemu. Nah, coba itu. Iya. Men lagi. Ini kan udah men semua ini. Men, oke men. Nah, kita baca ta'ud, basmalah, bareng aja semua dulu. Nanti baru saya ulas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Itu bacanya versinya masing-masing. Ya, saya dengerin tuh versinya masing-masing. Ada yang suaranya masih malu-malu, ada yang udah terbuka, ada yang udah ada perubahan. Udah ada yang perubahan dari tasdidnya, tadinya enggak terlalu kena, sekarang udah mendingan kena, tapi belum sampai kena banget. Karena apa?
Tasdid itu aku nganuin tasdid mulu sih. Kagak enak banget didengarnya. Udah gitu salah lagi. Bukannya salah dalam arti kata udah belajar disalah-salahin mulu. Enggak. Tapi biar kita sempurna, biar kita dapat juga asarnya, ya. Lillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Ini saya ingetin mulu, kenapa? Karena biar kalau misalnya itu bacanya biar enak. La ilaha illallah, bukan ilallah, bukan. Kalau gitu nggak ada tasdidnya. Illallah agak di apa sih, ayun dikit. Illallah gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau mimpin tahlil jangan la ilaha illallah, jangan. Tasdidnya kenain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bareng. Sekali lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Di atas kaknya jangan ditaruhin tasdid ya. Jangan ditaruhin tasdid bacanya. Jangan maliki, liki. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bedakan antara so dengan sha, shin. Shin besar. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kan enak kalau misalnya itu aminnya juga. Jangan putus asa. Kata Ustaz Nisar kan di daerahnya juga ada orang tua, orang sudah umurnya tua, enggak muda gitu kan. Tua pasti enggak muda. Itu belajar dari awal sampai sekarang beliau hafal Al-Qur'an. Bacaannya benar. Karena apa? Manjadda wajada. Iya kan? Itu aja. Jangan putus asa, gua mah susah udah belajar begitu-begitu. Enggak, jangan, itu namanya orang putus asa. Ya, jangan sampai gini. Enggak, jangan sampai putus asa. Udah itu aja dulu. Kita baca bareng lagi semua. Sekali lagi, terus baru saya langsung ke surah Tabat. Ya, kita baca bareng. Langsung nanti kita baca surah Al-Lahab.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا Ada yang mau nyoba? Kalau Fatihah, ya coba. Ini nggak usah. Dari Tanguz. Ngelihat. Biar keingetan. Ada satu yang masih agak ganjel. Ya. Siratal ladzina an'amta. Di situ ada kol-kolannya dikit doang. An'amta. Iya, coba ulangin dari siratal. Waladdallin. Besok jadwalin imam tarawih Ustaz. Sono. Besok jadwalin imam tarawih di al apa? Al Yakin maunya. Al Yakin tadi bilangin jincap. Al Yakin Nurul Yakin. Jana. Iya jana. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Maliki yaumiddin. Alifnya satu. An'amta. Waladdo, jangan langsung do-nya langsung dibaca bang. Walau jangan gitu. Tapi waladdo, emang agak ribet. Waladdallin, segitu doang dah coba. Waladdallin. Nah, jadi yang lain pada ngeliatin, nggak apa-apa kalau misalnya nggak baca juga, tapi diperhatikan di mana letaknya kelemahan kita, di mana letaknya yang saya belum biasa, gitu. Ya, nanti introspeksi aja, koreksi dulu, kira-kira di mana nih letaknya. Saya aja dulu gitu, latihan aja. Yang penting intinya jangan sampai setiap hari itu kita nggak baca Al-Quran. Intinya itu. Jangan sampai setiap hari itu kita nggak baca Al-Quran sama sekali. Meskipun itu Yasin kayak satu ain nggak apa-apa. Baca. Yang penting mah. Nanti kita terbiasa ngelihatnya nyamping gitu, ngelirik. Jadi ngeliriknya ngelirik bacaan yang positif. Alhamdulillah kita baca, kita ucap, lillahnya itu udah kita lihat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi untuk bacaan berikutnya yang mau kita ucapkan itu kita udah lihat jadinya. Udah bisa ngelirik nanti. Dikit-dikit aja, pelan-pelan aja dulu. Nanti terbiasa ke surah-surah yang lain di dalam satu Al-Quran itu. Latihannya seperti itu. Jadi kalau misalnya mau membiasakan baca cepat, jangan terlalu kita ambisi untuk bacaan cepat kita. Tapi kita perhatikan dulu bacaan kita itu tajwidnya, makharijul hurufnya yang kita tahu. Yang kita belum paham banget, nanti tanya, cara ngucapin sok kayak gimana, do kayak gimana, sa kayak gimana, sya itu besar apa desisnya. Jadi lidah kita di keatasin tapi sambil kayak niup, sya, pangkal lidah, sya. Lain dengan sa. Sa itu ujung gigi dengan ujung lidah ditemuin. Sa. Jadi kalau yang masih ada giginya depannya sa. Bukannya nyempelein. Saya juga udah mulai nontok. Itu dia. Sa. Makanya kalau nggak ada taruhin gigi. Sa. Iya. Gusi ngempos juga. Sa. Jadi kalau sa, sya, so tuh. Yang desis itu jangan semua kita ucapinnya sya. Jangan kita ucapinnya sin besar. Jadi ada perbedaan-perbedaannya. Ya. Terus yang panjang pendeknya itu ada yang 2 harokat, ada yang 4 harokat, ada yang 6 harokat, ya. Dan itu pun diperhatikan juga. Yang
4 harokat kayak gimana tandanya, yang 6 harokat yang kayak gimana tandanya. Baca pelan-pelan aja dulu, baca santai. Nanti baru gigi 5. Jangan apa-apa udah langsung makin gigi 5, gigi 6 peladuk enggak keburu ngerem. Iya, kalau tanjakan kegena ya. Jadi kayak gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kayak kita nyantai dulu gitu. Terus step keduanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ntar mulai lancar, terbiasa, panjang pendeknya juga terbiasa. Jadi kayak gitu. Ini di Babur Rahmah, alhamdulillah sudah banyak perubahan yang didapat. Keberkahannya sudah banyak juga. Ya. Ini mau sampai jam berapa? Mau berapa surah lagi? Jangan Mang Wahyu, jangan jam 12. Sampai pagi kalian. Ayo coba dah. Satu ya, satu surah kita surah di Al-Lahab. Gimana? Setuju? Setuju ya? Setuju udah. Kita ke bed halaman 5. Dah, di atas sebelah kiri. Itu surah Al-Lahab. Tabat ya dah. Enggak apa-apa, kita lewatin dulu. Fatihah yang penting intinya perhatikan dulu yang saya bilangin itu panjang pendek dan tasdidnya. Tuh dulu ya. Tuh insyaallah sudah paham. Kita ulang-ulang. Saya baca satu ayat diikuti dan diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Yada, nah daknya itu berapa harokat panjangnya? 4 harokat. It's very good. It's the best. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Pakai suara jadinya keingetan. Ngantuk-ngantuk dikit paksain. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Zata lahab. Taruhin be aja nggak apa-apa, itu qalqalah kubro. Kalau qalqalah besar itu be-nya itu lebih didengar. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuh. Itu ada waqaf apa itu? Qaf lam. Waqful aula. Boleh berhenti, itu lebih disarankan lebih berhenti di situ. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Kalau lanjut, kalau kita berhentinya sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuh
hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad Sadaqallahul azim. Jangan ditutup dulu. Surah Al-Lahab ini di akhir ayatnya itu hukumnya apa? Tajwidnya qalqalah kubro. Ya, jadi jangan dipanjang-panjangin di akhirnya. Kayak misalnya ada orang baca ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jangan dipanjangin kayak gitu. Terus kayak gimana? Pendekin aja dulu, langsung qalqalahnya. Wa ma kasab. Langsung mantulnya, jangan delay. Kalau yang delay, kalau yang ada jedaknya itu hanya di ayat yang pertama. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Karena ada tasydidnya. Di atas huruf ba itu ada tasydidnya. Kalau di waqaf, ba yang berbaris fathah jadi waqafnya jadi mati, jadi qalqalah. Jadi hukumnya qalqalah kubro. Kalau yang lain itu di atas ba-nya ada, kok ini kan enggak ada sukunnya itu waqaf. Kasab. Jadi waqaf itu di akhir ayat jadi mati. Hukumnya jadinya jadi mati, jadi domah ya? Iya, jadi domah. Kasab, bukan kasaba, bukan. Kalau sukun, kan ada yang peka. Alhamdulillah, sukun. Kasab. Kalau domah, fathah kasroh domah. Ada yang gak ngantuk berarti. Ini jam kecepetan ini yang sono ya. Iya bener, pantesan jamnya kecepetan. Saya ngeliat jam HP baik yang update di internet. Dah kalau gitu diperhatiin, Fatihah itu panjang pendek dan tasydidnya dulu. Kalau di Al-Lahab ini namanya, kalau di ujung ayatnya masing-masing itu qalqalah kubro. Shadaqallahu a'lam, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita ingat, dapat kita praktekkan, sehingga bacaan-bacaan Quran itu jadi lebih baik. Jangan nanti orang baca ngedengarnya kita baca, terus orang ngedengarnya itu kayak aduh jangan dia deh, jangan. Tapi setelah kita perbaiki, kayak kita baca ayat sebelum azan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, bukan 'alan nabi, tapi pakai ya. 'Alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jangan dipanjangin wa sallimu taslim. Jangan main panjangin, baik punya hukumnya sendiri. Ya, kayak kita baca kayak gitu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu
taslima. Ya. Ya, di ayat yang pertama, ya. Di ayat yang selanjutnya itu enggak ada delay, enggak ada jeda, enggak ada apa namanya. Ya gitu dah. Ya, kalau polos enggak pakai apa-apa. Bang, bakso polos enggak pakai apa-apa, air doang. Sama garam sasa. Alhamdulillah kalau sampai teliti itu. Bapak harusnya di BRIN, Pak. Di BRIN. Kantornya di BRIN. Badan Riset Indonesia Nasional. Terbalik ya. Iya baik. Aduh. Itu dia, mantap. Orang tua aku candain. Neraka. Apaan ya Bu ya? Iya. Iya tuh katanya udah ikhlas tuh. Kemarin dah belum didoain. Jadi nanti dia didoain jadinya. Jadi intinya kalau kita belajar Al-Qur'an jangan putus asa. Jangan mentang-mentang kayak gua udah enggak, jangan. Terusin be baca. Terusin be lanjutin menuntut ilmunya. Kayak misalnya lagu itu kan ada tuh, menuntut ilmu di waktu kecil bagai mengukir ilmu bagai mengukir di atas air. Kagak ngapa-ngapa di atas air juga ntar nyambung. Kalau dijadiin es diukir bisa. Benar. Ya kan, Siti Hajar betapa dahsyatnya air itu. Air yang lembut bisa ngebolongin batu yang begitu keras. Akibat apa? Istiqomah. Terus menerus. Ya kan? Istiqomah. Air yang lembut bisa memporak-porandakan alam. Iya kan? Itu yang baru terjadi. Insyaallah. Kalau saya ngelihat kayak gitu, kita gimana ya? Udah nggak bisa ngomong lagi dah. Itu namanya kiamat sugro. Orang yang hilang ribuan, orang yang luka ratusan ribu. Ya, Bang Wahyu ya. Ya, mudah-mudahan kita dihindarin daripada mara bahaya. Kalau kita rajin kayak gini nih, insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Kalau kita dilindungi oleh Allah, nah Bang paling iseng be sih tangannya ugi gue. Aduh, ini, iya dimaafin, ugi gue sih, jadinya udah. Copot hancur dah tuh, pernah beli lagi baru di. Nah itu aja dari saya. Ini makan kita sambil share, sambil juga disuruh bungkus langsung tuh, jangan makan di sini. Iya, bolak-balik. Dan dari saya mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf. Dan kalau misalnya ada yang baik, itu datangnya dari Allah, diambil, diamalin. Jadinya kita semua kalau misalnya itu jadi dapat ilmu yang manfaat. Dari saya mohon maaf. Saya tutup. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada guru kita Bapak Haji Asep Asari yang telah memberikan ilmunya, menyampaikan ilmunya untuk kita semua. Semoga apa yang beliau tadi sampaikan bisa diserap oleh kita dan kita praktekkan di rumah. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga juga kita doakan kepada khususnya guru kita Haji Asep Asari, semoga selalu diberikan kesehatan
dan semoga istiqomah dalam memberikan ilmu-ilmunya kepada kita dan juga kepada guru-guru kita yang lain. Semoga juga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan dalam segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu doa penutup yang akan dibawakan oleh Bapak Alim. Sebelum Bapak Alim, saya sebagai pembawa acara mungkin ada kesalahan kata atau tutur kata yang tidak pas. Saya minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sempurnakan pengajian kita ini dengan ditutup dengan doa. Mudah-mudahan pengajian kita ini dari awal hingga akhir, apa-apa yang diniat hajatkan oleh kita semuanya dihijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil barakatil Fatihah, bil karamatil Fatihah, bil syafatil Fatihah, bil mu'jizatil Fatihah, bil qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Rabbana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallim radallahu tabarak Rabbana kulli sadatina sabi Sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukabi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an anta kama asnaita ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamal afal wal afal وتقضي لنا بها جمع الحجات وتطهرنا بها من جمع الشيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جمع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنه سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الإيمان النافع ونسأل قلبا حاجا يقينا صادقا ونسأل عملا صالحا خيرا كثيرا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية والشكر عليك ونسألك غنى عن الناس. اللهم تقبل وعزل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هلله من لا إله إلا الله وما سبعه من شبان الله بحمده وما صلى على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية منا واسلة ورحمة من وفي فضلك نازلة وبركة ساملة ثم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى رواه آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم مسعود عجب ثم إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببها اجعل وسبب ذلك منا إليها واجعل النور يسعى الله بين يديها. اللهم اجعل إجابا له من النار. اللهم اجعل إتقا له من النار. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة ونعمة ودرجة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل قبره غفرة من غفرة النيران ولا تجعل قبره غفرة من غفرة النيران. اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعنه.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفار فلسبحانك ربك بالعزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.